wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Muzazin, NPM 21 12 5593. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Tokoh dan Karya Tafsir bil Ra'yi, kuliah metode tafsir dengan dosen pembimbing Ibu Mardia Agustina MPD, dengan judul makalah Metode Tafsir bil Ra'yi, subjudul Tokoh dan Karya Tafsir bil Ra'yi. Yang pertama yang menggunakan metode tafsir bil Ra'yi, yang pertama Imam Syekh Ismail Al-Haqi dengan karyanya Tafsir Ruh Al-Bayan. Yang kedua Imam Al-Alusi dengan karyanya Tafsir Ruh Al-Ma'ani. Yang ketiga Syekh Ar-Razi dengan karyanya Kitab Tafsir Mafatih Al-Ghaib. Yang pertama Ismail Haqi. Nama lengkap beliau adalah Ismail Haqi bin Mustafa Afandi bin Bairum bin Sahida Bandah Al-Jalwati Al-Hanafi Al-Burusawi. Beliau lahir pada hari Senin bulan Zulqa'dah tahun 1063 Hijriah di kota Aidos, Turki. Di antara guru-guru beliau diantaranya ialah Syekh Utsman Fadli At-Bazari. Yang kedua Syekh Abdul Baqi Afandi. Yang ketiga Syekh Ibrahim Al-Barmawi. Dan karya-karya beliau diantaranya ialah Ruh Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran. Yang kedua Kitab Al-Natijah. Yang ketiga Kitab Al-Khitab. Beliau wafat pada tahun 1137 Hijriah dalam usia 74 tahun dan dikebumikan di belakang mihrab Masjid Muhammadi yang beliau bangun. Tafsir Ruh Al-Bayan tergolong tafsir yang mendasarkan sumber penafsiran dengan memadukan antara bil ma'tsur dengan bil ra'yi. Yang pertama ialah menafsirkan Al-Quran dengan ayat yang lain. Yang kedua menafsirkan ayat Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Yang ketiga menafsirkan ayat Al-Quran dengan pendapat sahabat. Yang keempat menafsirkan ayat Al-Quran dengan pendapat tabi'in jika ada. Yang kelima menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat yang mirip, dan seterusnya. Yang kedua biografi Al-Alusi. Nama beliau ialah Al-Allamah Abu Fadl Syihabuddin As-Sayyid Mahmud Al-Alusi Al-Baghdadi. Beliau lahir sebelum waktu zuhur pada hari Jumat tanggal 14 Sya'ban tahun 1217 Hijriah di dusun Kerh, kota Baghdad. Di antara karya beliau tafsir Al-Quran yaitu Ruh Al-Ma'ani fi Tafsir Al-Quran Al-Azim As-Sab' Al-Masani. Guru-guru beliau diantaranya ialah ayah beliau sendiri yaitu Abdullah bin Sayyid Al-Alusi. Yang kedua Muhammad bin Hafiz. Yang ketiga Al-Hajj Darwis bin Arab Al-Khodar. Yang keempat Al-Sayyid Muhammad Amin Muftihillah. Beliau wafat pada hari Jumat tanggal 25 Zulqa'dah tahun 1270 Hijriah atau 1854 Masehi dan dimakamkan di dekat pemakaman keluarga di Ma'ruf Al-Kharq, kota Kharq. Yang ketiga biografi Fakhruddin Ar-Razi. Nama beliau ialah Muhammad bin Umar bin Husain bin Hasan bin Ali bermazhab Syafi'i dan Asy'ari pada akidah tauhid. Beliau dilahirkan di kota Rai, Iran pada tahun 544 Hijriah. Di antara karya-karya beliau ialah Mafatih Al-Ghaib sebanyak 17 jilid. Yang kedua Al-Mahsul fi Ushulil Fiqh, kitab usul fikih. Di antara guru-guru beliau ialah Kamal As-Sam'ani.
dan Al-Majdi Al-Jalili. Beliau wafat pada tahun 606 Hijriah atau 1209 Masehi. Salah satu karya Fakhruddin Ar-Razi yang terkenal ialah kitab tafsir Mafatih Al-Ghaib. Jika dibanding kitab tafsir bil Ra'yi lainnya, terlihat tafsir Ar-Razi terlihat lebih unggul dari segi kuantitas, seperti berkenaan dengan surah Al-Fatihah, yang mana tafsir Khazin karya Imam Baghdadi hanya menjelaskan 7 halaman, sementara Al-Razi membahas surah Al-Fatihah dalam satu jilid sebanyak 293 halaman. Seperti yang dikemukakan beliau, bahwa panjang dalam menafsirkan Al-Fatihah ialah yang beliau sampaikan, ketahuilah bahwa pernah aku sebutkan bahwa surat mulia ini ialah Al-Fatihah bisa digali faidah dan kandungannya 10.000 permasalahan. Sekian penjelasan dari saya. Salah hilaf saya mohon maaf. Jika ada yang ingin tanyakan silahkan. Kalau ada yang kurang jelas, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.